أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن तवल्लव। गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और हज़रत रईसुल जामिया से अपना इनाम वसूल करें। अमीर मुआविया बिन मोहम्मद अल्ताफ, हुज़ैफा खालिद बिन खालिद महमूद, मोहम्मद उवैस बिन साबिर महमूद, अबू बकर मुआविया बिन अताउल्लाह। और अब मजलिस